C'est vraiment trop beau. Par contre, c'est vraiment trop beau. You, I remember you. We've spoken before, haven't we? No, I don't remember much, and I'm sorry, what did you want? Oh, with the children. The 3 children. They... Well, something happened. There were sounds from his chambers. Was someone with him? I was his bodyguard, and I ran to look, and he was supposed to be sleeping, but... I'm sorry, it was such a shame, such a... I'm sorry, I forgot what we were talking about. Hello? Do I know you? King! Such beautiful babies. They grew up into such wonderful young men and women. The Duke, the Baroness, Il est clairement the Count. schizophrène par contre. Such a gift. Il n'y a pas d'autre The mot. entire royal court was so... The court was so... I'm sorry, I'm afraid I don't remember. Oh, that's very nice. You're a nice young lady. I'm sorry. I'm afraid that these days I don't remember things as well as I used to. I have moments where but there have been times where an object reminds me of things, holding an important artifact that reminds me of a person or an event. That could bring it all back. Rappel, on est à... Can you find these objects for me? One for each triplet. Au Troyaume. That could bring it all back. C'est comme ça que ça s'appelle si je me trompe pas, le and Troyaume. If you could find the murder weapon that killed the king. I'm sorry, find what? What were we talking about? Ouais, oh, if putain. only I could remember. Ok. That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. Ok. I'm supposed to say something very, very special. important. Ah bah non. Les Oh Américains quand well, ils disent very, it's probably very, il y fine. a toujours un We should all special à stop côté. worrying about it. Du coup, viens ici, t'as ici. J'ai toutes mes... Hop là. Seeing the ease at which Dicey affected the world, Even was surprised to find herself feeling a little bit frightened of him. How could someone so small and innocent contain so much untamed power? Et là, elle devient maléfique. Even suddenly felt like she had the world on her shoulders. Could she solve the mystery? Attends, la suite était là, j'ai même pas remarqué ce chemin. Attends, on va aller voir si je peux faire un truc avec. Je peux le lancer. Come on, Dicey, let's go! Ladies No. and gentlemen, the Count has won the roll. Je peux toujours rien faire. On va suivre le chemin. Hein. Quand je l'ai même pas remarqué ce chemin, c'est abusé. Wow. Dicey, come. Oh. Grand plat du Troyaume. C'est si je tombe, hein. Ah, la ville, elle est... Special. Ça m'a l'air d'être la suite. The only thing I can't Oh, predict il y en avait un are là. the rolls of the Queen's dark dice, but everything else I know. Oh, il y en a deux, c'est la première fois que j'en ai deux l'un à côté de l'autre. Hi there, I'm Tea Time Tootsie. I used to be our late King's master planner.
The Nanny Fortuna, of course. When you're this good, it'd be a crime not to share your skills with the world. Literally. Every day I watch the battles and come up with the most thrilling stratagems for the next day. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice, but everything else I know. Fair enough. Skepticism is healthy. Here, I'll prove it to you. Every day the dice is rolled, and every day one of the colossuses moves. Sarcasm. I can detect that too. But what everyone else has failed to notice is how the winning colossus brings most of the robots he commands with it, and that leaves the area behind safer to traverse. Do any of the triples use this information? Perhaps attacking from behind on the day the dice favors them? No, only I see it. By the order of Nanny Fortuna, Le reste n'était pas très intéressant. Terrific. Non, mauvaise touche. Ok. Oh putain, j'ai cru que ça en était. Attends, what? Ah non, ok. Je pensais que je pouvais cliquer. T'es qui toi? The finger dear has bought the real the top of their doing your boy will do the red has boy their doing Quoi? Non, j'ai préféré rester ici parce qu'il y avait un truc là. J'ai pas envie de rater un. What? Mais il y a plein de chemins partout. Attends. Je vais aller voir là-bas. Parce que j'ai l'impression que tu peux rater des chemins ici. Et moi, j'ai pas envie. What? Ah. Tada! Someone has entered your ruined castle, C'était Your la Grace. suite, j'ai envie de crever. I swear, it must be my bloody sister, the Baroness, or my fancy pants brother who thinks he's so much better than me. Ah non, c'est le mec qui Sending their contrôle la assassins lance. to smother me in my géant. sleep. Ok. But this count is awake and ready for you. You hear that, Yes. assassins? Petit combat de boss. Je crois que j'ai déjà tout acheté. Hein. J'ai plus. got a new card from old Matty Dix. Merci. Il y en a un troisième normalement. Ma déduction était mauvaise. Ça aussi. The Count? I love that guy. Oh putain, mais il y a beaucoup de dialogue dans ce jeu. C'est abusé. Finally! Someone speaking sense around here. There's definitely no downsides to the man. Everything he does is so grounded and normal. It's super normal to go even crazier because your imaginary friend Shmoo is... Now that's something I'll absolutely deny. I deny it! Okay, I gotta go. If we talk too long, someone might think we're conspiring against... Can't wait until the queen rolls her dice and it's our time to fight and maybe die for him again. It's so great and normal. Quel schizophrène. Par contre, est-ce que c'est là? Non. Là, y a rien. Là non plus. En vrai, c'était possible juste que ce soit pour l'argent. Hein. What? Je peux pas aller là non plus. Bah, il fait des jours hein, dans la cinématique. Pourquoi là il fait nuit? Ah. Ah. Genre. Attends. Genre. Sérieux? Non, je crois que c'est pas sa tête, hein, c'est un mur invisible. Ouais, c'est un mur invisible. Bon, tant pis.
Ok. Ah oui, j'ai compris comment fonctionne le deck des cartes et je l'ai changé. Waouh. Waouh, il m'a quand même touché. Alors, Daisy, viens là. Ok. Il m'a quand même touché le... Je vais me contenter de ça, pour être honnête. Je vais prendre ça. Déjà. Ensuite, lorsque vous brisez le cristal attaché à un adversaire, que je pense que je vais prendre l'épée. Et l'arc. Voilà. Non, lui il est plus casse-couille. Non mais lui il m'a touché. Je peux tous les avoir. Hein. Il est où le roi? Ah, il est là. Ah, mais il est mort. Mais il y en a un troisième, MDR. Et pourquoi il y en a qui spawn à l'infini? J'espère que c'est le dernier, hein. Ça fait... je me bats depuis tout à l'heure. Et c'était pas le dernier... C'était pas le dernier... Il en manquait quoi là? C'est fini? J'ai une épée niveau 3. Ah c'est bon, j'ai fini. You're here to kill me, aren't you? Je souhaite une longue vie et... And then die by your traitorous hand? Bah! War! Have you ever marched out into a battle, little girl? I don't know. Assassin school? Unlike you, mysterious interloper, I have been in battle. Every day. In my mind. You're being obsequious. You're being kind because you want me to let my guard down and then kill. Kids can be assassins. I've heard of it. In stories that may or may not have been based on truth. Ça allait être le même dialogue pour les deux réponses de toute façon. End it? How can you end it when the Colossus has already moved more than once today? This war is only heating up. What do I need? Everything! My bodyguard is dead, the war goes poorly, and then well, and then poorly again. And on top of that, Count Shmoo has been kidnapped. War bores me. It's just, oh no, this person died. Oh no, this other person died. Bah! Tell me when I've died and then I'm interested. Nishka, the only one I could trust besides my father. She disappeared when he was killed, but you're in no shape to replace her. She was the whole family's bodyguard. She was great. Or so I thought until she let one of us, not me, kill my father. Of course. Obviously I would keep track of that. Someone took it. A little bird whispered that it's locked up in the head of the broken colossus that used to be my father's. It should be collecting ashes somewhere in the battlefield. Why? Was someone going to use it to assassinate me? Well, good. Even if she's alive, that leaves my lands undefended and myself open to assassination. Ha! It'll never happen.
The third of his name, yes. He was stolen from me by the vicious Baroness, my meanie of a sister. Shmoo is like a son to me, and I haven't been able to sleep since he was taken. Do this for me, and I shall give you something. How do you like that? So that's the deal. Find my plushie, and I'll give you... Well, I don't know what I've got like that. Oh, but I do have a finger taken from the scene of the crime of my father's murder. 'Tis yours if you recover Shmoo for me. Deal? The Count was an odd duck. And a paranoid duck too, come to think of it. But Even was now one step closer to triggering Nishka's memories. And possibly, just possibly, ending this war in freedom. Vous êtes venu? Non, moi je voulais passer. C'est pas par là. Attends, il y avait 2 chemins. Ok. Il y avait pas 3 chemins. Je savais même pas qu'il y avait un chemin là. Ah, enfin si. C'était pour ça, putain. Voilà. Bold of you to be just running around here. The 3 robots out there always just destroying things. They don't care for our kind, you know. Ce skin là, je l'ai vu 60 milliards de fois. Akista, kemeneha, no kan, kesnehena, ta kemel, ta kemenenga, horgo, okergo, waktikai, kan. Skilmunhale, oketskoy, kokemskamane. Tak miaune, gaskere helna, kokas takero, tak norne hame, kaikemane kena. On va dire ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Le titre pour faire des vues, l'attaque des titans. Wesh, mais il est parti où lui? Citizens, country compatriots, let yourself eat cake, for now arrives the winner of the role, the Duke. Faut pas que j'oublie mon chemin, hein. Le chemin où j'étais la dernière fois. Ah, quoique. Bets are off when you've got a new card from old many decks. Waouh, attendez, il y a trop de chemin là. Il faut une clé. Ok. Oh. Nice. Faiblesse, ça va sur les adversaires, portée. En vrai, il y a plein de doublons. À quoi ça servait les autres chemins alors?
poor even. You still don't know how to say what you want. What? Je peux pas passer. Y'a quoi? Attends, non. Le domaine du duc. Sir, 1,000 apologies, sir, but your mid-afternoon cake was burnt in the chef's oven. A cake flambé? Oh, how delightfully decadent. I'll take the whole thing. But sire, it's burnt to a crisp. Ooh, a new flavor I haven't experienced for years. What an amusing diversion. Have chef serve it to me at dinner, and if he refuses, kill him. And then yourself. Yes, sir. The Duke certainly lived in style. Oh, it was all a show. And the horrors of war did sometimes bleed through the artifice the Duke had constructed. But if he ever noticed it, he certainly never let it show. J'ai dit route vers le pont des épées. Ça m'a emmené... Oh, ça m'a emmené là. Ok. Du coup là, c'est le pont des épées. Là, c'est chez le duc. Là, c'est chez la lance. Et elle, c'est chez qui? Attends, mais non, le duc c'était ça. Non, le duc c'était ça. Il y avait un chemin là. Ouais, le duc c'était ça. Enfin, le duc, le... Je l'ai oublié ça? J'ai l'impression qu'il spawn. Je suis allé dans le chemin du milieu pour voir. Il est où Daisy? Je viens de remarquer. What? Life never goes the way you expect, does. Hey, kid. You wanna hear a story? Ouais, c'était pas non plus intéressant. Mais putain, mais Daisy, il est là, mais... Je crois qu'il a bugué quand je me suis téléporté. Vas-y. Deals here? Get your deals here. Let's trade cards. Il y a des chemins Sometimes partout. I feel like it's my sole purpose in life. Ok, le pont des épées, c'est le chemin de base où il nous emmène. D'accord, d'accord. Deals here? Get your deals here. War is good for business. Everybody needs something in a war. That means you can jack up your prices like crazy. Ok, toi je peux t'acheter un truc. Dégâts, évidemment. Oh! Ça c'est quoi? Invoque l'esprit vengeur de 4 villes. Oh, ça c'est pas mal. Oh, j'ai pas assez. Un sombre nuit enduit les armes de Paire d'un poison violent. Ok, je m'en rappellerai. Là, je peux passer. Ok. Ouais, j'ai compris. Ok. Du coup, je pense que là, c'est une autre personne et c'est pas le duc. Par contre, je sais absolument pas où ça va nous mener. Hein. C'est un autre roi ou pas du tout? C'est un mec enfermé, what the fuck. Par contre, la salle, elle fait peur. Ouais. Let's go. Attends, non. Wow, j'ai entendu un bruit. What? Mais j'ai pas lu! Mais j'ai pas lu! Je crois que dans mes souvenirs, c'était la poupée de quelqu'un que je devais retrouver, mais j'ai pas d'inventaire! Sérieux, j'aurais dû... Ah. Quête secondaire? Il y a des quêtes secondaires, c'est vrai! Putain, je suis en train de découvrir le jeu à la fin du jeu. Il y a une cinématique qui s'est lancée, j'ai rien fait. Il y en a derrière moi? Ah oui, il y en a derrière moi. Ok. On a beaucoup.
En vrai, je vais garder évidemment le plus intéressant et je passerai les combats comme ça. Par contre, l'épée niveau 3, elle est stylée. Hein. Non. Et le dernier. C'était pas le dernier? Voilà. Ah, il m'a quand même touché le bâtard. Ok, c'était... Ouais, mais ils abusent vraiment là. Je viens de voir, mais... C'est quoi ça? Hein? Une esquive? Ok. Ok. Bah écoutez, je pense que je vais prendre ça. Et je vais aller me... Non, je vais lui faire une attaque. Voilà. Maintenant je peux le taper pendant 40 secondes. Sans que mon arme ne diminue. Let's go. Aïe. Ah bah j'ai rien dit. Balance. On prend l'arc direct. Moi je l'ai buté. Mais je crois que c'était le dernier truc, hein. Il y a rien d'autre à faire. Mais je l'ai pas buté. Je suis un clochard. Non, je peux pas le... Mais quel con, vraiment. Je peux pas le... Je suis vraiment... Je suis vraiment... Mais c'est la fin. Aïe. Et voilà. C'est bon, hein. C'est bon. Par contre, il m'a donné plein de... Mais la quête secondaire, c'est pour les... C'est avec la poupée, mais j'ai complètement oublié où est-ce que c'était et qui la voulait. Merde. On va aller acheter. Je voulais t'acheter ça. C'est tout? Merde. Mais du coup, pour vous montrer un peu le deck, inventaire, ici j'ai 15 cartes. J'enlève celle qui me plaît pas. Par exemple... Celle-là, je l'utilise jamais. Hop, il me reste 14 cartes dans mon deck. Et du coup... Oh, elle est incroyable, celle-là, je l'ai oubliée. On va en enlever une autre. Que j'utilise jamais. Genre... Non, ça, je l'utilise. En vrai, je l'utilise tout. Sauf ça. C'est vrai que ça, je l'utilise moins. Et on va prendre... Elle est où? Là. Voilà. Comment elle s'appelle? Toucher. Ok. Juste que je l'ai pas fait 2 fois. C'est bon. Putain, il veut encore me parler? Non, c'est pour une quête secondaire. Oh, c'est sa peluche. You lovable little scamp! I should scold you. You had me worried to death. Oh, but I can't stay by the card makers. Count Shmoo the Third. You've done good here today, noble child. You've and now let me give you this finger. Okay, fare thee well. Even had returned Shmoo to the Count. Ok, donc la peluche c'était lui. Gotten a very sinister black finger in exchange. It seemed to be made out of living shadow. Ok. Oh, ok, donc il y a aussi une quête secondaire pour aider à se souvenir. Putain, en vrai les quêtes secondaires elles sont incroyables. Juste j'ai du mal avec et que j'ai la flemme et que j'ai juste envie de faire l'histoire principale. Parce que le jeu est déjà assez long comme ça de base.
je pense qu'on va faire le conte. Et dès qu'on a fini le conte, la troisième personnalité publique, j'allais dire, politique, tout ce que vous voulez. Je vais la faire dans le prochain, plus le titre du prochain, ce sera l'attaque des titans, évidemment. Du coup, là, il faut une clé. Ok, on va faire le duc. Là, il y a un chemin. Il n'y a pas de chemin. Hello, Even. You're not asking the right questions. You're still not asking the right questions. Oh, But I wonder if you l'insolente. can help me, Even. My sisters. The children of the king aren't the only triplets in Threedom. In the middle of this war, my twins disappeared, unlike you. I feel like a part of me is missing. Can you find them for me? That's not important. You'll know them when you see them. After all, you knew me. If you find them, tell them to meet me at the safe spot, over by the sword bridges. Find us there once we're all gathered, and I will have something for you. You'll find us among the teapots, in the trenches, and under the ground. I hope to see you again, Even. On va dire ça. Ok. Non. Ah mais oui, c'était le conte. I'm having a ball. Simply a great time. Ça, je l'avais fait. Tais-toi. Ok, il veut pas se taire. Par contre, ça a l'air super grand. Attends, il y a deux trucs. Lui, peut-être, veut me dire un truc. Ouais. You don't fit in here, my dear. My dear. Yes, I expect you are. We don't get many visitors here. Those that come tend to be unable to leave until the party ends. Which, of course, it never does. Have you tried the cake? Hana. What the fuck? On dirait de l'indien. Merci. Du coup, je sais pas, ça me fait combien par contre. Est-ce qu'il y en a un pour que je sache? Ah, je verrai bien sur mon chemin. Bon, tant pis. Non. Là. What? You make a demand before a proper introduction? Sérieusement? Oh là là. No! I shall not No, speak no, to no. such impertinence. Leave, and return only when you can greet me properly. Oh, sérieux? Désolé, sir. You... No. Quoi? This simply will not do. That is not how you greet a duke, child. Leave, and return only when you... Alors, je vais voir si j'ai les mêmes dialogues du coup. Ah, évidemment. Évidemment. Darling, you're a Hello, long way from darling. home, aren't you?
no, darling. That's not how you address a superior. In this kingdom, whenever you meet someone of a higher station, you must always begin by saying, "Begging your forgiveness, sir or madam." There you go, darling. Now go on, run along. Well, I never. Look at you. You're the spitting image of an unskilled laborer. J'ai envie de Perhaps tous les a buter. chimney sweep? Child, no. You simply can't address people this way. You must always use their titles. For example, I am to be addressed as my most esteemed lady. It's a simple matter of respect. You're very welcome. J'avais envie de l'insulter. A pleasure to make your look at you, pleasure to child. me. Why, you might as well be dressed in rags. Who are you? And what brings you here? Oh no, child. That is not how you introduce yourself in conversation. You must always curtsy first. Oh no, heavens no. You want just a slight bob at the end, child. It's always so unseemly when a lady goes down too far and then snaps her head up like a drinking bird. Here, like this. I'm afraid I wouldn't know about that. Pity. Well, good luck. Ouais. C'est tout? Plus personne? Vous voulez m'apprendre un truc? C'est bon, hein, je pense que c'est bon. Là. You may approach. Bonjour, moi c'est Paire. Je cherche un moyen. Yes. Salut Duc, la forme? So. Votre Majesté, impériale souveraine légitime de TROIYAUME. Dévoreur de gâteaux. Oh. D'Unibourg, lanceuse de dés et princesse, permettez-moi de me présenter avec humilité et respect. Non, j'ai quitté. Putain, je suis con. Bonjour. Par cette révérence, Yes. je vous demande pardon. So. Oh. Well now. Finally some respect around here. Well met, Lady Eve. What brings you to the company of the... Pouvez-vous m'en dire plus sur Nishka? Vous vivez vraiment de cette manière? What is there to say? The dreadful thing drags on, my insolent siblings refusing to give any quarter. But they'll come to their senses at some point and surrender. But until then, sweets do make the time pass more pleasantly. Don't you agree? Well, I didn't kill him, if that's what you're asking. I found him dead, with the murder weapon still sticking out of him. Oh, you know how things grow legs and walk off sometimes. Metaphorically speaking. I think one of my lovely spies told me someone locked it up on Father's robot's head. Giant, beastly thing. I'm afraid that robot is long gone. Probably turned to scrap. Our old bodyguard. Oh, good for her. I should send her a cake. Only we haven't one to spare, you understand. But no, out of the question. I have only your word that she's even alive. All right, I, in my infinite wisdom and appetites, have decided to do you a favor. I will give you something of extreme value if you will in turn
Do me a favor first. There is a portrait of me here. Certainly, you've noticed my beauty, my handsomeness, my regal demeanor. I am there with my father, his favored child. However, part of the painting is missing. When we split our lands after my father died, the Count took control over the old royal nostalgium. I'm sure the second half is there, and it proves that I was father's favorite. Return with it to me, and you shall be rewarded. Non, je voulais savoir plus sur le portrait. Attends. What other way in the nostalgium, on the Count's land? I'm sure that wicked brother of mine keeps it there. Ok. Oh, la clé. Une délicate créature en bronze, unique dans le but. Ok. Mais du coup, on est d'accord que c'est domaine du conte. Il avait dit la nostalgium. Waouh. Horrible la carte. Vraiment, hein. Ok. What? At 10 hut recruits, for the Baroness has won the role. All hail her rule and her rules. Ils sont partis, mais je sais même plus à quoi ils servent en fait. Attends. Domaine du comte. Attends. Si le domaine du duc c'est là-bas, le domaine de la baronne, je l'ai pas encore fait. Le domaine du comte, c'est par là. Ok. Domaine du duc, comte, nostalgium. Oh, c'est là. Parce que j'ai pas encore fait la baronne. Hein. Je dois me rappeler que la baronne c'est par là et ensuite je tourne à droite. Ok. On va d'abord acheter. On a assez. En vrai de vrai. Je sais pas. Ça peut être toujours utile si on en a beaucoup. Défense, triche ou arme? Arme. Waouh, une nouvelle arme. Enfin. Évidemment, je vais pas laisser tout le combat. Hein. Vous connaissez le principe, je garde juste parce que ça va être déjà 40 minutes. Je crois que j'ai fini, voilà. C'était sûr. Ah, et ça c'est le portrait. Ok. Tout. 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 Elle a bugué comme jamais. Voilà. Et voilà. Quoi, mais non? You're burning daylight even, and I don't think I like what I see. Indeed we do. But you'd better
The morning is growing cold in here. Let's hope it's time you have, young even. Oh, is that what I think it is? Yes, yes, this is the piece. And don't I look dashing? Ah, well, I suppose I did, even if the painting was a disappointment. Here, have this worthless thing, worth a fortune to a commoner like you, and I'll hardly notice its absence. With a memento of the Duke in her hands, C'est ça. Oh. Ben was one step closer to being able to trigger Nishka's memories of that fateful night. Maintenant, attendez. Je vais vite aller retourner parce que je sais où est la baronne, mais je vais aller voir d'abord si. Ok. Lui. What were we talking about again? Le comte m'a donné ce petit doigt. That finger. It reminds me of something. It was the fight with the king, and he, and I, and we. I'm afraid it's gone. But it's become clearer. Bring me more. I need more to remember. What were we talking about again? Oh, that portrait of the children, the triplets, and their father, their poor father, the king, killed while he, I can't remember. I need more objects to jog my poor memory. What were we talking about? En vrai, sur ce joli plan, je pense qu'on peut s'arrêter là. Oh, c'est vraiment beau. Attends, ils sont partis où? What? Je sais même plus où est-ce qu'ils sont. Ok.